L'aéroport international de Beni Mellal a repris ses activités samedi soir, avec l'atterrissement d'un premier vol inaugural en provenance de Milan-Bergame. Une reprise qui rompt avec un arrêt de longue durée en raison des répercussions de la crise du coronavirus. Le vol inaugural de cette nouvelle liaison aérienne a atterri à Beni Mellal à 20h40 en provenance de l'aéroport international Milan-Bergame, avec à son bord 189 passagers, dont des membres de la communauté marocaine établis en Italie et d'autres touristes étrangers. Une cérémonie a été organisée à cette occasion, en présence notamment du président du conseil régional de Beni Mellal, Kenifra, du secrétaire général de la préfecture de la province de Beni Mellal, de responsables de l'ONDA, d'élus et des représentants de la compagnie aérienne Ryanair. Local products. Ryanair is happy to be here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Take care now. Thank you. La reprise des vols au niveau de l'aéroport international de Beni Mellal, jusque-là sans activité, a été accueillie favorablement par les habitants de la région Beni Mellal-Kenifra, ainsi que la forte population de MRE originaire de celle-ci. La relance du trafic aérien au niveau de cet aéroport est rendu possible grâce à l'important soutien de l'ONDA, du conseil de la région Beni Mellal, Kenifra et des autorités locales, à la suite d'un accord avec la compagnie aérienne Ryanair, qui reliera l'aéroport de Beni Mellal à Milan, à raison de 2 fois par semaine, et à Gérone, 3 fois par semaine. على سلامتكم اخويا لعبتكم كي جاك ملي داروا هذه البادره هذه كيفاش جات الحمد لله الله يودي مبادره زوينه هذه ماشي قلنا والله تلقى رحله زوينه قريبه للدار مزيانه الحمد لله. هادشي غادي يحيد بزاف ديال الاكراهات يا ودي كانوا الناس كاين اللي كينسى جواز السفر ديالو حتى يوصل لمراكش ولا الدار البيضاء اللي كيتفكر الجواز دابا بحال لا قريبه الدار مزيانه بالنسبه لنص ساعه ديال الدار ما بين الدار ولا المطار مزيانه بخير الحمد لله. باش نصبر النعمه مشرفين نعم تبارك الله عليك. رحله مزيانه؟ لا الحمد لله كلشي داز بالنسبه للاجراء لا كلشي داز مزيان الحمد لله ما وقفناش كلشي داز مزيان ونتمنى لكم التوفيق والرحله. بارك الله فيك شكرا. على سلامتك الحاجه. تبارك الله. حاجه بسم الله. شدي الحاجه شدي مرحبا بك. الله يسعد عندك. كي دازت الرحله الحاجه؟ بسم الله زوينه تبارك الله. مزيانه كلشي زوين ماشي بحال دار بيضاء ولا مراكش. زوين كلشي زوين الله يحفظكم.
حاجة على سلامتكم. الله يسلمك. كي جات الرحلة؟ الحمد لله. مزيانة. زين. قريبة للدار. الحمد لله. قريبة للدار الحمد لله. الحمد لله وصلنا المطار في بلادنا ما نتعذبوا ما نمشيو لمراكش ما نمروا على طاكسي. الحمد لله الحمد لله على سلامتكم بعدا. الله يسلمك. Le commandant de l'aéroport international de Beni Mellal, Saïd Nafideh, a souligné que l'accueil par l'aéroport de Beni Mellal du premier vol aller-retour de la compagnie low-cost Ryanair en provenance de Milan-Bergame intervient à la suite des efforts importants déployés par les différents acteurs régionaux afin de répondre à la forte demande de trafic des MRE de la région et pour faire de la ville de Beni Mellal une destination touristique par excellence. Quant au président du conseil de la région Beni Mellal Kenifra, M. Adil Barakat, après avoir exprimé sa joie et sa gratitude envers tous ceux qui ont œuvré pour la reprise des activités à l'aéroport international de Beni Mellal, il envisage dans un futur proche de travailler à ouvrir le tarmac de cet aéroport à d'autres lignes internationales, en particulier vers les pays où se trouve une forte concentration de la communauté marocaine issue de la région de Beni Mellal Kenifra. الهدف ديال الجهه اننا غادي ان شاء الله نحاولوا اننا نديروا تمديد لهذه الخطوط ان شاء الله اللي تشمل بعض المدن الاخرى في اوروبا سواء في ايطاليا واسبانيا المدن تتوجه فيها الساكنه ديال الجهه بكثافه وسنعمل كذلك ان شاء الله على اخراج الخطوط الوطنيه قريبا ان شاء الله لتربط مدينه بني ملال بالمدن الاخرى المملكه ان شاء الله. رئيسة لجنة السياحة والشؤون الثقافية في جهة بني ملال كنيفرا، أنا بالنسبة لي اليوم هو يوم عيد حدث كبير عندي لأننا لما يزيد على 3 سنوات وحنا كنترافقوا وكنناضلوا من أجل التفعيل التفعيل ديال المطار ديال جهة بني ملال كنيفرا، لأن عندنا واحد الطلب وترفع ديال الجالية المغاربة المقيمين بالخارج وبلاد الجهة اللي كيطالبوا بالتفعيل ديال المطار لأنهم غادي نقصوا عليهم الطريق بانهم كيبغيو يجيو مباشره لبلادهم لان كيجي حتى الدار البيضاء وعكس الترونسبور كاين لي ريسك كاين بزاف لي ريسك ديال لي زاكسيدون وانهم كيضيعوا الوقت ولاد عندهم رحله مباشره لميلان المطار ديال بيركامو وكاين رحله ديال بارسلون لاسبان وكنتبغيو غيسامون على لا فرنسا وكنتمناو انهم المغاربه المقيمين بالخارج يجيو بكثره للجهه باش يمكن لينا حنا نضربوا نزيدوا في ديلين اخرى ونقدروا نخدموا يعني مع دول اخرى منها المانيا منها بلجيكا علاش لا. وبالنسبه ان الوالده ديالي مقيمه بالخارج كنتسنى على انها اساس غتمشي ضروري تبدل البيي وهي فضلات تجي من جهه تمشي مع المطار ديالنا لان راه قريب ليها الدار. كنتمنى من الناس ومن الجاليه تعمم هذا المطار تكون فرحانه به لان هذه علامه لنا كبيره من ناحيه منطقه بني ملال كنيفرا كيشرفنا هذا المطار كيشرفنا كثير وكيشرف ولادنا وكيشرف الجاليه ديالنا وكيشرف المنتخبين ديالنا والمنطقه ديالنا والوالي ديالنا. كنطلبوا من ولادنا ومن الجهه المسؤوله تزيد تعمم المسائل كثيره اكثر من هذه باش نكونوا حنا في المستوى. وشكرا. D'une superficie aérogare de 1500 mètres carrés, l'aéroport international de Beni Mellal dispose d'un système de positionnement radioélectrique VOR, d'un système de mesure de distance DME et de balisage nocturne de haute intensité. Ces équipements permettent le guidage des avions en route et le décollage et atterrissage nocturne. Maglor, le journal des Marocains à l'étranger, tient à exprimer ses sincères remerciements aux autorités locales, à l'Office national des aéroports, à Ryanair et à son équipe, ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à la redynamisation et à la mise en service de l'aéroport international de Beni Mellal, au bénéfice de nos compatriotes à l'étranger.
Nous remercions également notre correspondant à Beni Mellal et nos confrères du journal électronique akbari.ma pour leur soutien et leur collaboration précieuse.